बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 5 किसान और मुलाजिम की मश्क करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें। यानी कि आज आपने सवालात के जवाबात देने हैं। सबक की बुलंद ख़ानी हमने कर ली थी। अब उस सबक से मुतल्लिक आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं सवालात की जानिब। लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या बताया? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। जैसा कि आपने सबक में पढ़ा कि चुगलखोर ने किसान की बीवी को बताया कि किसान कोढ़ का मरीज हो चुका है। दूसरा सवाल है, चुगलखोर किस शर्त पर मुलाजिम हुआ? चुगलखोर किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हुआ कि उसको 6 माह के बाद एक दफ़ा चुगली खाने की इजाज़त होगी। प्यारे बच्चों, हम मश्क शुरू करते हैं। जी, मश्क में हमारी पहली सरगर्मी है पढ़ें और समझें। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, चुगलखोर ने अपना गांव क्यों छोड़ा? इसका जवाब है, उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली ना खा लेता उसे चैन ना मिलता। यही वजह थी कि गांव में उसे कोई नौकर रखने को तैयार ना था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गांव छोड़ दिया। हमारा दूसरा सवाल है, किसान के पास चुगलखोर किन शराइत पर मुलाजिम हुआ? जी, तो इस सवाल का जवाब है, वो किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हुआ कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे चुगली करने की इजाज़त होगी। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सवाल है, चुगलखोर ने किसान की बीवी से क्या कहा? जवाब है, चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि किसान को कोढ़ का मर्ज हो गया है। अगला सवाल है, चुगलखोर ने किसान को उसकी बीवी के बारे में क्या बताया? चुगलखोर ने उसे कहा कि तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। हमारा अगला सवाल है, चुगली खाने का आखिरकार नतीजा क्या निकला? जी, जवाब है, सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि सब खून में नहा गए। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं। हर जुमले के बारे में 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। दुरुस्त ऑप्शन आपने मुंतखब करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला जुमला है हमारे पास, चुगलखोर रहता था। ऑप्शन है कस्बे में, गांव में, मोहल्ले में या शहर में। तो दुरुस्त जवाब है गांव में। दूसरा जुमला है हमारे पास, वक्त गुजरता गया और किसान भूल गया। ऑप्शन है बात, शर्त, किस्सा, वाकया। दुरुस्त जवाब है शर्त। जीम पर हमारे पास जुमला है, चुगलखोर ने बताया कि कोढ़ी का जिस्म हो जाता है। ऑप्शन है हमारे पास कड़वा, तुर्श, नमकीन, मीठा। तो दुरुस्त जवाब है नमकीन। दाल पर हमें जो जुमला दिया गया है वो है, वो बेचारी तुम्हें कुछ नहीं बताती मारे शर्म के, खौफ के, डर के, गम के। तो दुरुस्त जवाब है शर्म के। हे पर जो जुमला है हमारे पास वो है, चुगलखोर काम करता रहा लापरवाही से, मेहनत से, मजबूरी से या खुशी से। दुरुस्त जवाब है मेहनत से। वाव पर हमारे पास जुमला है, किसान की बीवी खेतों में खाना लेकर गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन या 5वें दिन। दुरुस्त जवाब है दूसरे दिन। जे पर जो हमें जुमला दिया गया है वो है, चुगलखोर ने किसान को बताया कि तुम्हारी बीवी हो गई है बेहोश, पागल, बीमार या माजूर। दुरुस्त जवाब है पागल। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अगली सरगर्मी जो मश्क में मौजूद है
آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہے۔ جی ہماری تیسری سرگرمی ہے کہ سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں، یعنی کہ جو جملے ہمیں دیے گئے ہیں ان میں سبق کے مطابق جو جملہ درست ہے اس کے آگے ہم نے صحیح کا نشان لگانا ہے، اور جو جملہ سبق کے مطابق غلط ہے اس کے سامنے ہم نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا جملہ، چغلی کھانا بہت بری عادت ہے۔ جی بالکل درست، اس کے سامنے ہم نشان لگائیں گے درست کا۔ ب، کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں نہ آئی۔ سبق کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ غلط ہے، تو اس کے سامنے ہم لگائیں گے کراس۔ پیارے بچوں، اگلا جملہ ہے ہمارے پاس، کسان کام کاج چھوڑ کر آرام سے سو گیا۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا، کسان تو پریشان ہو گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بھی غلط ہے، اس کے سامنے ہم لگائیں گے کراس کا نشان۔ اگلا جملہ ہے، کسان کے بھائی غصے سے تل ملا اٹھے۔ جی ہاں، ہم نے کہانی میں پڑھا تھا کہ جیسے ہی چغل خور نے جا کر کسان کے بھائیوں کو بتایا کہ اس کی بیوی کے بھائی اسے آئے روز مارتے پیٹتے رہتے ہیں، تو کسان کے بھائی غصے سے تل ملا اٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ سبق کے مطابق درست ہے۔ اگلا جملہ ہے، کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بالکل صحیح جواب ہے، بالکل صحیح جملہ ہے، ایسا ہی ہوا تھا۔ کسان نے بغیر سوچے سمجھے جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے، تو کسان نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بھی درست ہے۔ آخری جملہ ہے ہمارے پاس، معلوم ہوا کہ سب چغل خور کی کارستانی ہے۔ جی بالکل درست، کہانی کے اختتام پر ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے خود بھی کہانی پڑھ کے دیکھا کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا، جو سارا خون خرابہ ہوا، یہ کس کی کارستانی تھی؟ یہ چغل خور کی کارستانی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ بھی صحیح ہے، اس کے سامنے ہم صحیح کا نشان لگائیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو، اپنے فہم کو پختہ کرنے کے لیے سبق کی بلند خوانی ایک مرتبہ پھر کرنی ہے آپ نے، تاکہ اس کا خلاصہ لکھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے، کہانی بیان کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔